ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମ୍ବେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମ ମୁଦୁଲି, ବଳରାମ ଖିଲ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମୁଦୁଲି, ପୂର୍ବତନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନବ ଘାଟୁୟାଲ, ନକୁଳ ଘାଟୁୟାଲ ସହିତ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବହୁ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏ କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାମା ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବହୁ ଆଜିର ଏଇ ବିଷୟ ଯେ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ସୁବିଧା ବି ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜମି ପଡ଼ାଗଡ଼ ଉମ୍ବେଲ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ରିଜର କାମ ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଆଉ ପଡ଼ାଗଡ଼ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये काम करेंगे बोले आम समस्त आशा एवं विश्वास आम समस्ते धैर्य सह एकमत होम समस्ते आज योगदान देगी बीजेपी सरकार पाखे कोरापुटिया ढंग गोटे अच्छी जुआड़े वर्षा सियाड़े छता ये आप जानते सामाजिक मैंने जुआड़े वर्षा सियाड़े छता आम दल दुआरे गले सियाड़े जावाक पड़ो ये गोटे स्वाभिमान कथा जदि आम गोटे दीटा लोक थी कौन करेंगे दल एमती दल जदि जुआड़े जीव आम सेवाड़े गले आम सब दल बल हम कम हम बोले आम गोटे आशा एवं विश्वास तेणुक आम आज समस्ते बीजेपी पार्टी आम समस्ते सामिल होकर मो ना राम मुदली मो गाँ अच्छी तेंतुलिपड़ा देखु आम दीर्घ वर्ष धरी कांग्रेस सहित जोड़ी थिलु एबर कथा न एटा पूर्व पुरुष ठारू एबकु 50 वर्ष ऊर्ध्व हम आम कांग्रेस सहित काम करथिले आम पूर्वजन माने तो सहित आम जड़ित थिलु एबे वर्तमान आम अंचल आम गाँर मोर 4टा पंचायत जो उन्नति हम से गोटे निर्धारित तारीख को आज आम योजना करथिलु से उद्देश्य को विधायक कोरापुट मान्यवर रघुराम माछन को आज आम गाँ को डाकी आम गाँर 100 परिवार लोक सामिल हेलु तो सहित मोर पारिपार्श्वर जो गाँ अच्छी मेडीपुट उम्बेल बंकईपुट हिंगईपुट यही जो चारिपार्श्व गाँव लोक मध्य आम सहित आज जातीय भारतीय पार्टी रे आज मिश्रण पर्व रे तेंतुलिपड़ा नदी घाटटार सबू योगदान देलु आज ए माटीर पुओ गोटे विधायक होती एवं ए सरकार होची भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र सरकार रे नरेंद्र मोदी जी शासन भार नेबा सह ओडिशा रे मोहन माझी आमर शासन भार नहीं गाँवासी ए पंचायतवासी एवं पंचायत बाहर मध्य पाखापाखि 700 ऊर्ध्व पाखापाखि 800 लोक आज पार्टी रे सामिल होती माने देखंतु ये सब कांग्रेस सरकार में आम सब समस्यार सम्मुखीन हो 78-79 वर्ष जाने आम समस्या रही जाइलु मोर गाँ मध्य बुड़ी अंचल माछपुर थिला सेटा बुड़ी जाइए आज तो आम हाहाकार हिसाब रे यदि रोचु तेणु निश्चित भाव रे ये ब्रिज हेबार उपयुक्त मन करुचु एवं आगामी दिन में निश्चित भाव रे मोर विभागीय मंत्री पाखे ए प्रस्ताव पठेबी एवं आगामी दिन में निश्चित भाव रे ब्रिज हेबार संभावना अच्छी एवं निश्चित भाव रे हो।
ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।